जय श्री कृष्ण। आज यही भिडियोटी जानिबा महाभारतर किछि प्रश्न बा उत्तर। एपरी धार्मिक भिडियो देखिबापई OdiaRekha.com चैनल को सब्सक्राइब करंतु। महाभारतर किछि जानिबा शिखिबा प्रश्न उत्तर दिया जाइछि। भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु। चलंतु डेरी न करी भिडियोटी को स्टार्ट करिनेबा। आजिर प्रथम प्रश्न हेउछि अर्जुनंकर प्रिय धनुर नाम गांडीव काहेकि कुहागला। अर्जुनंकर प्रिय धनुर नाम गांडीव काहेकि कुहागला। ऑप्शन ए श्रीकृष्णंकठू प्राप्त होइथिबारु, ऑप्शन बी ब्रह्मांकठू प्राप्त होइथिबारु, ऑप्शन सी गंडार मेरुदंड रे होइथिबारु, ऑप्शन डी परशुरामंकठू प्राप्त होइथिबारु। सठिक आंसर हेउची ऑप्शन सी गंडार मेरुदंड रे निर्माण होइथिबारु गांडीव धनु बोली प्रख्यात होइछि। अर्थात गांडीव धनुर प्रथम निर्माणकर्ता हेउछन्ति ब्रह्मा। ब्रह्मा निर्माण करि सारिबा परे गांडीव धनुटी को चंद्र को प्रदान करिथिले। चंद्र गांडीव धनुटी को वरुण को प्रदान करिथिले। अर्जुन गांडीव धनुटी को वरुणक ठारू प्राप्त करिथिले। चलंतु जानि नेबा परवर्ती प्रश्नटी। भीमपुत्र घटोत्कचंकु किए निहत करिथिले। भीमपुत्र घटोत्कचंकु किए निहत करिथिले। ऑप्शन ए कर्ण, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य, ऑप्शन सी दुशासन, ऑप्शन डी दुर्योधन। सठिक आंसर हेउची कर्ण। अर्थात घटोत्कच हेउछन्ति भीमक पुत्र। इंद्रंक प्रदत्त अमेघ अस्त्रटी अर्जुन को मारिबा पई कर्ण साइति रखिथिले, किंतु घटोत्कचंकु इंद्रंक प्रदत्त अमेघ अस्त्र रे कर्ण ही निहत करिथिले। भीमपुत्र घटोत्कचंकु कर्ण ही निहत करिथिले। चलंतु जानि नेबा परवर्ती प्रश्नटी। युधिष्ठिर काहेकि स्वर्ग भोग पई मना करिथिले। युधिष्ठिर काहेकि स्वर्ग भोग पई मना करिथिले। ऑप्शन ए श्रीकृष्ण नथिबारु, ऑप्शन बी मिछ कहिथिबारु, ऑप्शन सी भाई माने नरक भोग करुथिबारु, ऑप्शन डी सबु भाई माने नथिबारु। युधिष्ठिर 36 वर्ष हस्तिना राज्य शासन करिबा परे युधिष्ठिर जीवनर अंतिम मुहूर्त रे उत्तरांक पुत्र परीक्षितंकु हस्तिना राज सिंहासन प्रदान करिथिले। पांच भाई जेते विद्या अर्जन करिथिले परीक्षितंकु प्रदान करिथिले। पंचु पांडव हस्तिना राज सिंहासन रे परीक्षितंकु बसाई बानरप्रस्थ धर्म तीर्थ को बाहरिले। बानरप्रस्थ यात्रा समय रे पांडव पांच भाई अनेक तीर्थस्थान भ्रमण करिबा परे अर्थात सुशरीर रे स्वर्ग को जीवा पई हिमालय आरोहण कले। अर्थात निज शरीर द्वारा स्वर्ग को जीवा पई हिमालय पर्वतर ऊपर अंश को गमन करिथिले। पांडव पांच भाई द्रौपदी को सांगरे धरी हिमालय दुर्गम पथ अतिक्रम करुथिबा समय रे तांकु गोटिए धला कुकुर अनुसरण करुथिले। सेही धला कुकुरटी स्वयं धर्म देवता। स्वर्ग को यात्रा करिबा समय रे हिमालय चढ़ू चढ़ू प्रथमे द्रौपदी झुंटी पड़िथिले। पहाड़ तळकु द्रौपदी खसी पड़िथिले। द्रौपदी राजउआंस रे बढ़िथिले। विराट हिमालय परि स्वर्ग को लागिथिबा पर्वत चढ़िबारे तांकर पूर्वरु अभ्यास नथिला। यह व्यतीत से वृद्धा अवस्था पदार्पण करि सारिथिले। द्रौपदी को सेठारे छाड़ी चली आसीथिले। एपरी भावरे चारि भाई मध्य पहाड़ तळकु खसी पड़िथिले, किंतु युधिष्ठिर पछकु आउ चाहि नाहांती। स्वर्ग को पहुँचीबा पई आगकु आगकु माड़ी चलिले। धला कुकुरटी मध्य स्वर्ग को पहुँचीथिला। सेही कुकुरटी हेउछन्ति धर्मराज। युधिष्ठिर प्रथमे नरक भोग करिथिले। जीवन रे प्रथम थर पई अश्वत्थामा हत मिथ्या कथा कही पाप अर्जन करिथिले। युधिष्ठिर इंद्र को कहिले
କୁକୁର ମୋ ସହିତ ନ ଗଲେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିବି ନାହିଁ। କୁକୁରଟି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଧର୍ମଦେବତା ନିଜର ଛଦ୍ମବେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାନରେ ନର୍କ ଭୋଗ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ଓ ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନର୍କ ଭୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖି ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ନର୍କ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ଦରକାର ନାହିଁ। ଧର୍ମଦେବତା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଧର୍ମଦେବତା ପୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ନର୍କ ବୋଲି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମନେ କରୁଛ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ ଅଟେ। ଧର୍ମଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାନଟି ଆଲୋକିତ ହେଲା, ଶରୀରରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ କୌରବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେଉଁ ସେନାମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ କୌରବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେଉଁ ସେନାମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ କର୍ଣ୍ଣ, ଅପସନ୍ ବି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଓ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ଦୁଶାସନ ଓ ଶକୁନି, ଅପସନ୍ ଡି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ କୌରବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଓ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେନାମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧନୁର ନାମ କ'ଣ? ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧନୁର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁ, ଅପସନ୍ ବି କୃପା ଧନୁ, ଅପସନ୍ ସି ସରାସନ ଧନୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଖଡ଼ଗ ଧନୁ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧନୁର ନାମ ସରାସନ ଧନୁ ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା? ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 17 ଦିନ, ଅପସନ୍ ବି 20 ଦିନ, ଅପସନ୍ ସି 15 ଦିନ, ଅପସନ୍ ଡି 25 ଦିନ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର 15 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ମଣିଷର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ମଣିଷର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ରୋଧ, ଅପସନ୍ ବି ସ୍ନେହ, ଅପସନ୍ ସି ଲୋଭ, ଅପସନ୍ ଡି ସୁଖୀ ଲୋକ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମଣିଷର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ। କ୍ରୋଧ ହିଁ ମଣିଷର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ମିଥ୍ୟା କହିବ କେଉଁଠାରେ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାପ ବା ଦୋଷ ହେବ ନାହିଁ? ମିଥ୍ୟା କହିବ କେଉଁଠାରେ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାପ ବା ଦୋଷ ହେବ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଖୁସିରେ ଥିବ ଯେଉଁଠାରେ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ସି କାହାକୁ କିଛି ନ କହିବା, ଅପସନ୍ ଡି ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ଥାଇ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କାହାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା କହିବା ପାପ ନୁହେଁ କି ଦୋଷ ଧରାଯିବ ନାହିଁ ବା ଦୋଷ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ହନୁମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କିଏ ଟେକି ପାରିନଥିଲେ? ହନୁମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କିଏ ଟେକି ପାରିନଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅର୍ଜୁନ, ଅପସନ୍ ବି ନକୁଳ, ଅପସନ୍ ସି ଭୀମ, ଅପସନ୍ ଡି ସହଦେବ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଭୀମ। ହନୁମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଭୀମ ଟେକି ପାରିନଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା
परवर्ती प्रश्नटी जयद्रथ केउं राज्यर राजा थिले? जयद्रथ केउं राज्यर राजा थिले? ऑप्शन ए सिंधु देश, ऑप्शन बी शल्य देश, ऑप्शन सी तरबोर, ऑप्शन डी इंद्रपुरी। सठिक आंसर हेउची जयद्रथ सिंधु देश राज्यर राजा थिले। आजिर भिडियोटी एतिकी प्रश्न उत्तर। पुणी देखा हेबा आगामी भिडियोरे। से पर्यंत विदाय दियंतु। एपरी धार्मिक भिडियो देखिबा पई ओडियारेखा.com चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।